हाँ भाई मोटू से लास्ट स्पीकर कटे जा रहे भाई तू भाई मोटू हाँ भाई पतलू ये दुई जन के देखी करी मगे गोटे जिनिस सोर लाग रहा रे भाई रे भाई ई बयस धरी अच्छे क्या बेमार ए मां कई बयस धरी अच्छे क्या बेमार साधुआ के डाको रे जल्दी ठेंगा बाहर करो ए मां तार मां के डाको गो जल्दी झाड़ू बाहर करो भाई मोटू हाँ भाई पतलू कोई भी तक रे भाई और पौधे खाऊ তুই তলে মই উপরে তুই তলে তলে মই উপরে সংসকালে পাউতি মা প্রেম ভিতরে সংসকালে পাউতি মা প্রেম ভিতরে প্রেম ভিতরে তুই তলে মই উপরে তুই তলে তলে মই উপরে भाई मोटू हाँ भाई पतलू এটা কথা রাখা কথা করছন করে ভাই तमकारी जगह नहीं मिलला ना हैं तमकारी बाबीर मजा रास्ता का मिलला ना बुआ 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 क्या नहीं लटका लटकी चरे मोर बुआ पूरा फेबी की कोठा चपको लाइन ता चपकी चौ पारी थी तो लेकिन आड़े उतरे जी करी भी तो एंता चपका चपकी करी पारी थी तो क्या अरे बाबीर मजा रास्ता का तुमके मिलला ना बुआ भाई पतलू हाँ भाई मोटू ए पिला टूल के देखी कर मैं गोटे मने पड़ी गला কেডা মনে পড়লা রে ভাই काना मने पड़ला जानसु हाँ छिरे इटा क्या कॉल कॉल रे लिम्फल हाँ मामू टुकिल के नतन बॉल क्या पेन जौचे खॉल खॉल हाय पिला के एंता पिटा पिट बीजे ई बाबीर मजा रास्ता ने होगी दबा पॉल 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 कांदी पाडू तू रे नो पड़े ने आउ के पड़ीला ए पिला मुला सा खाई करी गारे पड़े दला मुल्ला सा खई कर पड़ी दला हाँ छाटा क्या मैं छिची कर चूं हाँ भूल परम 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 चतुर्भुजम पारकु न करिब छिछि पाड़े विटामिन डी अछि क्या पाड़ सबु लोकंकर सखा पाड़कु न पाइओ देखा बुआ इन बतरे पड़ी चुजे बुआ देखो महापुरु तो देखुछु। क्या क्या तोर बुआ बापिया बुआ जेंतन आपे पाड़ी जे पाड़ी देलु भल्ल कल्लु किंतु पाड़ीबा करू सात थर भाबिबार थिला काहे कि जानिछु एटा तो निज घर नुहे एटा बापी रे बुआ तो जिनी सबे पाड़ीछु जे पाड़ीछु तो पाड़ीछु आराम से पाड़ी थी तू जे दम लगे कर पाड़ी जे पूरा बम
বাঁ টং টা এন্তা করে পারছন আডজস্ট করছি তুই আমার পত্র যেন্তা গলা টেস না পাড়িছিলা এন্তা পারছন তুই চিন্তা মুর চাবি করে বাপির মজা রাস্তা দেখনু বাগর পাড়ি তুই আমারই নাক থিবা তা পাড়ি দিন দুর্গা ছি 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 বুয়া তুমি একা পাড় ধরিছিল না রে আমি তো নি পাড়ু না বুয়া এই পিলা কেতে দিন হলা নি পাড়লা না রে 8 দিন হলা না রে ভাই 8 দিন হই 8 দিনের প্রোগ্রাম হলা নি পাড়লা না হই বুয়া তুমি একা এই খানা খেয়েছিও না পুরে খা বুয়া ভাই পতলু হ্যাঁ ভাই মোটু এই পিলা টুল के डिस्काउंट करवा के पड़वा হ্যাঁ क्याती लगी जानिचू কেতি লাগি पूजा पाठ करले से डिस्कनेक्ट काम करबा করবা ठीक है पूजा पाठ करी दे तापरे डिस्कनेक्ट करबा ঠিক আছে ভাই राइट ଓ ମୋର ଭବାର ସୁହା ପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସକାଳ ପାଇଲେ କୁଟକୁଟା କରି ଝଗଡ଼ା ହେଉ कहां कहां ପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସକାଳ ପାଇଲେ କୁଟକୁଟା କରି ଝଗଡ଼ା ହଉ एटा केन गुरु लेखिचे रे बुआ ଆଇ ଏମ୍ ଡିଜେ ବାବୁ तू निजे लेखिचू ୟେସ୍ लाजनी रे काल मुहा ओसदिन गुरुंकर लेखारे काना मंत्र अछि जानिचू କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ सेटा मुई जानसी देख केनता डिस्काउंट करसन और केनता पूजा पाठ करसन जी ओ আরে আরে মোটু ভাই একই কর্মা কলু হ্যাঁ মহালক্ষ্মী প্রসাদକୁ তোর পর জায়গা তোলে ফিকি দেলু जगह হই লক্ষ্মী ছড়া রে তুই তো লক্ষ্মী ছড়া মহালক্ষ্মী প্রসাদକୁ তোলে ফিকি দেলু যে লক্ষ্মী ছড়া রে তুই তো লক্ষ্মী ছড়া भाई पोतलू হ্যাঁ ভাই মোটু ये पिला टूल के डिस्काउंट करवा के पड़वा है लेकिन पूजा पाठ भी काम नहीं डाला वाह हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? ए क्या हुआ प्रभु हे चका नयन ए दुई जन को टिके फांका दियो प्रभु जाऊ पवन भाई पतलू হ্যাঁ ভাই মোটু पिला टूल के किसी भी काम नहीं डाला किंतु तू डिस्काउंट कर पारबू भाई मुई नहीं पारे तू डिस्काउंट कर मुई अच्छा गेट जग्या এ হাউ আর ইউ গুড মর্নিং डिस्काउंट कर डिस्काउंट ডাইরেক্ট ডিসকানেক্ট हाँ ঠিক আছে ভাই তাহলে তুই গেট জগে র মুই করছি ডিসকানেক্ট 1 foot 1 4 3 লেটস গো बुआ ई पिला टू डिस्काउंट कर नहीं पारी नहीं रे भाई मोर द्वारा नहीं परवार बुआ ई गाना पूरा टाइट पर खेई देलु टोटी तो नहीं रे भाई औरन ठीक अरे नहीं जी पिला टुकिल के डिस्काउंट कर नहीं पारबार केनता डिस्काउंट करसन मोर नु सीख हला तू गेट जगह थ मुई करछे डिस्कनेक्ट ठीक ଅଛି 1 ଭାଇ। 2 3 स्टार्ट लेट्स गो ପ୍ରିୟା ହଁ ପ୍ରିୟା ଆମ କିଏ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ବି ସେୟା ଭାବୁଛି
अबे तमे माने के अबे ए कोलिया बाबू ए कोलिया भालो यारे पदलू भाई अच्छे डाक यार सुन यारे आ आज्ञा अबे हाँ तमे माने के তোর বুয়া লাগার পিয়ে হুয়ে মাই নেই চিনি কে তুই মোটুয়ার পথলে বেড়া নাই তোর কিছু भैया रे भकुआ अबे হ্যাঁ এটা কোন পাই আসছ এখানে ভোট মাঙ্গি আসছো ভোট দেব কামকে अबे पागल হ্যাঁ এই জঙ্গলে কোন ভোট দিয়া যায় नहीं ये जगह ना खाली प्रेम पीरती करा करी करी पूरा एंती लटका जाए पूरे काल मुहा आम जंगल रे प्रेम करिबा मना এই জঙ্গল কোন তো বোপার चिरा के काट चिरा चिरी देंगे और बाबीर मजा रास्ता में सुका देंगे अबे आज्ञा कोन कहलो है ताके घर के जोना बोलू चाहे है ता घर के जोना बोलू चाहे आज्ञा अबे हाँ এঠারে জীবন নাই ठंडा में भाग में आज्ञा भाग में पछे बुआ भाई पतलू लास्ट में पला हूं बुआ पला मुना ये पुआको डलिया चास माने डबल चास रे भाई मोटे बुआ कलाहांडिया भाषा ने मंत्री कर भाषा काने जानी छु नहीं जाने रे भाई भाइयों भौनी माने এই কোলা বিরতি দেখি আপন মানে খুশি তো আর নরেন্দ্র মোদি হইতিলে কানা কইতিতা জানি छु कोई दे भाई और बहनों एक खुला पीरती देख के आप सब लोग खुश है तो खुश हो पूरा काल मुहा উমা গুটুরুলা कर बुआ टुरुला बुआ माँ अरे बुआ तमे काई दुनिया ने आचो ना बे আমরা তো ছেল চরি জিছিল ওই টাইম ने हैं तमके दुनिया रीतिगति नीतिस बा जे तमे ई बाबीर मजा रास्ता ने आछि कर खाली लटके पड़ी जे माँ आज्ञा मन नहीं ठोंकबार है फुटिज माने ठोंकबार मीठा के खोली देब हो 5 मिनट लगी किंतु माछी नहीं आसे पहले ई पिलार थी क्या रस আছে बुआ ई टुकिल आछि कर खाली अरे सुरपनका अरे सुरपनाकी पतलू लगर मजिया काकी मोर काकी ओए तोर काकी लाज नहीं को काकी ई मजा रास्ता ने बांधु तू राखी बुआ केनता डिस्काउंट करबार अच्छे सेटा डिस्काउंट कर हेला हेलो 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 मुझे पारे नाड़ बुआ तू कर पछे ए हेलो हाय गुड मॉर्निंग ए हेलो हाय गुड मॉर्निंग तोर बुआ गुड मॉर्निंग क्या व्हाट्सएप ने चैट करू चुकी व्हाट्सएप ने चैट कर चुके हेलो हाय गुड मॉर्निंग को तू केनता डिस्काउंट करसन देख 1 2 3 स्टार्ट भारत माता की जय জানুয়ারি 26 মনে আসছু কি অগস্ট 15 মানুছু ভারত মাতা বলি সুভাষ চন্দ্র বোস কি বলি মহাত্মা গান্ধী বলি ডিসকাউন্ট কেনতা করছন সেটা শিখ ভোকুয়া ভারত মাতা কি বেলাকে সুরে কাল মুহা তোর মুড়ি না জরি আছে জরি বুদ্ধি ছিলে তুই তিনি হেতু না 1 2 3 স্টার্ট भारत माता की अबे पुणी कोन पाई आसिला आज्ञा कथा तो सोल लागला जे पली असली कोन तो पाड़ी देलो अबे दिरा कोबू जिनका के जीवे से गने दादागिरी करबा हो से का दादागिरी कर जानसी ना ए खुदी जन जो तमर कागुलार बुके खावा पतलू मुई अबे हां मु तो कोन कहली कोन पाई आसिला
আগে কথাটা সোর লাগলা সেটি লাগি পলি আসলি কথাটা সোর লাগলা যে সেটি লাগি পলি আসলি আবে হ্যাঁ কৌ কথা আগে জমি তো আমার জায়গা তো আমার জঙ্গল তো আমার তোর বুয়াকে রেজিস্ট্রি করেছে যে এই জায়গায় তুই প্রেম বিরতি করবু আবে তোর বুয়াকে নেই কই তু এই টুকিল के नहीं मांगी जाता कार्ड गोटे छपी कर कार्ड गोटे देले मुस्टेले तो खेतू अरे बापीर गां लोग के देले तो 50टा तो देतन रे भोकुआ हैं আবে हां এই জঙ্গল কোন তো বাপা না আছে ए आम बापा नानी नेबू इटा मामुन नाना चा मामुन नाना আবে हां তো মামু পুড়ি কে आ मामुन ना मुनी धरे কাই কে आ मामू ता टुकिल तो आथन चाउ चेंज कर ताके तो मुके दाबा ना जे मुई नहीं धरे तार ना आ मामू लग ना नहीं धरे मुई আবে हां তুই এঠারে জীবন নাই এখানে মুই নি যাই আবে হ্যাঁ জীবন আমার সহিত যুদ্ধ করিব যুদ্ধ করিবি যুদ্ধ আর যুদ্ধ করিবা পাই বাধ্য করিছি সে সোলা হারামজাদা সন্দীপ নাই সন্দীপ কইলা যে মুই আসলি আরে আবে হ্যাঁ যুদ্ধ করিবা পাই শক্তি আছে তো এ পুরাই শক্তির কথা নেই কো না এই বাবির গাঁর লোকে পত্রা গাল্লা ফুটাকে গিচি করি গাড়ি দেছি গোটে কথা সোর লাগলা মতে জানছু কোন তোকে মারবে আগ্রু কেনতা হে টুকিল কে মারি দেবি আবে কোন কইলো হে তাকে মার দেই পড়ছে কি আবে শক্তি আছে তো মারি মতে মারি কি দেখ মারিবি তোতে মারিবি যুদ্ধ করি কি মারিবি আবে হ্যাঁ যুদ্ধ করিব হ্যাঁ আবে हाँ। অস্ত্র রে করিব না বাহুরে बाहुरे करेंगे बाहू में बाहुरे करीबे बाहुरे बाहू इंटू बाहू इज इक्वल टू डबल बाहू ପିଲା ଡରି ମରୁଥିବା ରେ ଭାଇ डरी मत थी बात छरा है আবে हाँ প্রস্তুত হয়ে যা ठीक अच्छी 1 2 3 स्टार्ट सोनालिया भाजरे भोकुआ मना
ওকে মারি দেলা রে ধন ওরে গোলা ভূতা अबे बैठो केमिति लागिला କେମିତି ଲାଗିଲା ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ମୋଟୁ লগର ତ ଖାପି ଦେଲ ନା ଚୋଟୁ ପତଲୁ କେ ପଚାର ପତଲୁ କେ अबे सला बतलो आज्ञा तते केमिति लागिला मोके पूरा है लगला आज्ञा है लगला ବୁଆ ତୋକେ ହେ ଲାଗଲା होय ଓଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦୁକୁ ଥିଲା ସେତି ଲାଗି ହେ ଲାଗଲା 5 ଦିନ ଡୋଜ ବି ନେଇ ଥ ପୁରା ହେ ଲାଗବା କାଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଟା ବି ନେଇ ଥ ପରଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଟା ବି ନେଇ ଥ ହେ ଲାଗଲା ବର୍ଷି 22-15 ତ ହୋଲି ଦେଲା ରେ ବୁଆ अबे बैठो ଆଜ୍ଞା तू पर निजे कहथिलो मु तो दी जुथारे हारि जाए ताले ठीक काली जीबे बोली ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ଖେ ମୁଇଠାନ ପଲାବି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିନି ମୁଁ ହାରିନି अबे इबे पर बाहु जुथारे तू हारि जाइछु ନା ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ହାରିନି ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ अबे ଏ तू कोन अस्त्र विद्या शिक्षा करिछु হয় ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଧନେ ପଢିଛେ अबे ହଁ वर्णबोध रे कोन अस्त्र विद्या शिक्षा करबा को पड़े ନା ମୁଁ ତ ଚାଟଶାଳୀ ପାଟନେ ପଢିଛେ अबे ହଁ तू गुटी पागल रे कोन হয় तू जदी अस्त्र विद्या शिक्षा करिछु हाँ। ताले म सहित युद्ध कर ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଯେ ତୁ ପୁରା ଏ ପାଖରୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିର कोन ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁଥିବା ଯାଏ ନ ଛାଡ଼ିବି ତୋତେ ଏନ୍ତା ପିଟା ପିଟବି ଯେ 150 ସୁର ବୋଲି ବାଳ ଦଉଥିବୁ ମତେ अबे हाँ। ठीक अछि उठा अस्त्र ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ପତଲୁ हाँ भाई ଅସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଦେ ଆର ମକେ ଗୋଟେ ଦେ ରେ ଭୋକୁଆ सोनाली आराम करो हाँ ହଁ अबे ହଁ तू कोन कहिथिलो ଯୁଦ୍ଧ କରିବି अस्त्र रे युद्ध करी बोली ହଁ एमिति युद्ध कोन मर्द पुरुष माने करती एमिति युद्ध तुम परि का पुरुष मनुष्य माने करती ଚुप मगर रंग भावलू के रंग हाँ तू गोटे माइचिया 5 पिलार बाप है 5 पिलार बाप ओ ओ ओ हम बाबू आसी की गो नार देखी अबे आज्ञा तू जदि मर्द पुरुष ताले चंदन बंधन थरे खोली की देख ए बुआ तो के बंधन खोली दे हमके रखसुता एके तो नहीं बांधी थी जे 32-15 दोहली देलु रे बुआ आ तो केटा खोली दे हमके बंचा सुता नहीं खोले मुई कौन करिबो तोते नहीं कि एमएलए करीबी एमएलए ने उठाबी अरे हम बूढ़ा जाके जोन का तो कर देबा
আবে হ্যাঁ তোমার কিছু বি করে পারিবনি কোনটা আবে হ্যাঁ তুই ভাবি নেইছু যে এ চন্দনକୁ বন্ধন କରିଛି মানে হরি ଦେଇଛୁ ବୋଲି হ্যাঁ আরে হ্যাঁ ତୁ যেইଠିକି ନେଇକି ବି ଥରେ ଚନ୍ଦନର ବନ୍ଧନ ଖୋଲିବୁ ଦେଖିବୁ ଏ ଚନ୍ଦନ ତୋର କ'ଣ କରିବ চুপ ভাই পতলু হ্যাঁ ভাই, পিলা বলো। কে আমি পুরা আমার হোম কে নেই ଯିବା ହେଲା মানে গোইং টু হোম হেলে হিরো কে কহিতে हेलो पदेक तो कोई जाता गो इता के जाती नहीं जीवा बेले मोका झड़ा संग किए ता স্বামী মতে রাধিলে টর্চ লাইট কে মারি দেবা हां राइट স্বামী মতে রাধিলে ঝাড়া সং কে দেবা मुझे ना भोकवा পদে তো কই দেতা কথা হবাকে কে লাজ লাগুছে इता के लाज नहीं लागबा के मोती जंगल कास्ती करी रीति गति करी छी थूरे कालमुखी भाई पतलू হ্যাঁ ভাই মোটু पीला के नहीं जीवा हेला धर ঠিক আছে ভাই मुई छाके तू पछे होला 1 2 3 स्टार्ट लेट्स गो